Greetings, sir. In this video, we will reflect on our personal experiences during the 2013 Bohol earthquake, one of the most devastating disasters to hit the province of Bohol. Each of us was affected in different ways, as children, students, and family members. But we all carried one thing true, and that is resilience. We created this vlog to look back, to remember, and to show how we found strength in the middle of fear and hope in the middle of destruction. These are our stories. Good day, sir. I am Mark Rafi Imladra and I live in Don Carlos, Bukidnon. And my experience about personal experience about earthquake is that in our place in Don Carlos, there is a earthquake, a mild one, and a mild one can be a jarring and memorable event. The suddenly shaking, the disorientation, and the potential for things to fall or break can be frightening. A personal experience might involve a feeling the ground move beneath your feet, hearing the cracking of your house, and perhaps seeing objects sway or fall. It's a reminder of the raw power of nature and the importance of preparedness. Good afternoon, sir. I'm Rixky Manahaw, 26 years old. I'm here to share my personal stories during earthquake. What happened to me during the earthquake? I was at home resting when everything started shaking. Plates and glasses fell from the shelves and we ran outside to stay safe. How I felt after the earthquake. I was thankful to be safe, but I was still afraid something bad might happen again. The biggest challenge I faced, I felt scared every time after shocks happened and I couldn't relax. How I showed resilience or how people helped me. I helped our barangay distribute relief goods to other families. What I learned about resilience. I learned that even small acts of kindness can help people recover faster. And that's all. Thank you, sir. Good day, I'm Raymond Zibron and I'm here to share my experience during the 2013 Bohol earthquake. So, at that time, I was in Anda, Bohol for congressional district meet. At that time, wala na ko iduwa adto. Kaya napil din ako, last day na ako to sa ang congressional 3 days congressional district meet. Plus, mga coach, kuha na itong time pagkabuntag na naligo ng dagat. Fortunately, lucky na wala din may na abtan sa linog samtang naligo may kay I think mas delikado kung naapi sa dagat while naglinog. So, fortunately wala ra naka-uli namin sa mong quarter that time. So nami sa patunga sa eskwelahan dapit sa flagpole nang gilingkod ni sa mga kauban. Then sugod na labyog murag duyan. Okay ba nga grabe dito dako pa gid naguba tong linog kay adto sa among gipuy-an nya elementary way naguba jud tod o nga building. Once nga nay nilabay nga bus nya niingon ang konduktor paglabay kusog jud kasi linog delikado kasi naguba ija ingon naguba kanang simbahan sa lubok mo dito ijang gisinggit na delikado kadyo adlok. After that nalagay ng hisgot na ito nga tsunami daw kay masang linog lagi. Pero thankful lang po nga wala dito yung tabang tsunami. Di ako ba tsunami na? Wala. Pero na tayo susunod kay adlok lang kay doon. Tapi dagat ka anda. So, mato na adlok yun eh. Tsunami. Sige nga tawad to. Pero mataw. Thankful lang dyan nga wala po na itabang ng tsunami. So, mato pagka-udto na ito. Dito na may uli. How do I feel in the aftermath? Sa emotionally parang po si bata lagi po sa nasa murag emotionally wala mo po kung nainog na kahilak ba kung sada wala lang po thankful lang po dito lang po sa Ginoo wala dyan may tapos sa pamilya o na so mga murag
o wala lang gibukal sa emotionally na apektuhan. Physically wala po. Then mentally na ay gamay apekto mentally ha. Okay. Na pa yung mga aftershock kusog kayo tingog daw nga tumurag sa aftershock na mahadlok na yun ang ko na mga trauma or fear sa utok mentally na ato dagan dahil sa klasa dahulog na. The biggest challenge I faced kay bata ko na nalipay ko mga ganyan may klase pero malapit kay wala ko yung natabo sa siguro sa mga amigo gagaw sa pamilya wala ko natabo sa opera unlike sa uban na tao siguro grabe yung mga kabuol ang ilang experience sa ahapon sa mga lugar wala man nito pero malinga po kasi kada gabi magtapos sa klasa anak lang mga sa klasa lang so grab na po yung memories na nindot tulad to ang katapok mga barkada mga amigo kaya usap ko nun biggest challenge sa siguro ka na okay raw po if I remember wala po kayo problema po kasi siguro sa trabaho ay mag-fear na may sold sa puto kaya musod ko kung sa mong bahay or sa laing building remember ka na nagawa ko ping-pong after ato kasi nagkaan pa na kayo din after ka sa jasod na sa building ang ping-pongan ilig mo action na down gawas dahil sa building at sa plaza dako mga ito yung naman ang challenge na maglisod-ugsod sa mga anubay kay naaligato siya kadlok. Last question, how do I demonstrate the resilience or how the community help us recover? Mato sa demonstrate resilience we smile or gapon padayon after sa quick result ito ang paghitabo makasmile gapon yung natin yung resilience sa tinabangay may kaning community help ang community na mo tinabangay mo share og pagkaon ana daghan nga nabawal ato daghan nga way nakaw ato way trabaho pero na survive mo ko pero mo ko nakasmile mo yan. My name is Christian Orly B. Milan. I wasn't in Bohol during the 2013 earthquake, but I remember hearing about it while I was still in Mindanao. When I saw the news, I felt really sorry for the people affected. A lot of homes and buildings were destroyed, and many families were struggling. It was heartbreaking to see so many people go through that kind of pain and loss. And even though I wasn't there, it made me realize how hard life can suddenly change. I felt lucky to be safe, but at the same time, I also wished there was something I could do to help. And what stood out to me was how the people of Bohol stayed strong. Despite everything, they didn't give up. That's what resilience means to me. Being able to keep going even after something so difficult. That moment made me appreciate life more, and it reminded me how important it is to support each other, especially in times of crisis. Hi, ako din si Heinz Villar, taga Negros ko. Wala ko sa Bohol during sa 2013 earthquake, pero naka-experience ko ug kusog nga linog sa muang lugar. Bisan lahi mga location, pareha gyapon ang kadlok nga akong nabati. Sa dihang nilinog, nagdugay-dugay gid siya. Ang mga baso sa kusina nangahulog, ang mga tao sa balay nagkurog. Wa gid kaliyok sa unang mga segundo. Murag akong una-una, mauna ba ni? Pagkahuman ato, mura ko wa ko kasabot. Iso di explain, emotionally drained ko. Every gamay uyog, mabalik ang kadlok. Labi na akong makadungog ko sa balita nga naisunod nga aftershock. Ang pinakadako nga challenge na ako ato kay ang akong anxiety. Kanang mahalo ko matulog kay basin mo balik ang linog. Kanang feeling nga di ka safe maski naara kasi mong balay. Pero sa paglabay sa adlaw, nakatuon ko nga ang paagi nga mubarog balik. Ina-check na mo pirmi ang emergency kit. Ina-practice na mo ang unsay buhaton kung nailinog. Ug most of all, nagtinabangay mi as a family. Ang community sa namo dako kayo tabang naghimo og temporary shelters para sa nawalan og balay. Ug naay libre nga counseling nga para sa naapektuhan yun og maayo. Tungod sa mong naagian, masasabtan ako ang word nga resilience.
dili lang siya pagkabalo mo smile mas kilisod, kundili ang pagkaandam, pagkamatinabangon ug ang pagpadayon bisan pa sa trauma. Kani nga experience nagtudlo na ako nga ang kaligon dili kinahanglan kusgan ka bermi. Basta willing ka mo recover, willing ka mo try, that's already strength. Hi, good afternoon. My name is Gerald, and I'm sharing my story about the earthquake that hit our community. 1. What happened to you during the earthquake? When the earthquake hit, I was at home with my brother. Everything started shaking really fast, and we had to start crawl under the kitchen table. The power went out, and the bookshelf fell over in the living room. It was really scary. We couldn't contact our parents right away. 2. How did you feel after it happened, emotionally, physically, and mentally? Right after, I felt shock and confused. My hands were shaking and couldn't stop thinking about what could be happened. Emotionally, I felt overwhelmed, and I kept checking the news to try understand what was going on. 3. What was the biggest challenge you faced? The biggest challenge was not knowing what to do next. Our house was damaged, and we had to stay in a shelter for the 2 days. It was hard being in an unfamiliar place and worrying about when things would go back to normal. 4. How did you show resilience, or how did your community help you recover? I showed resilience by trying to stay calm for my brother and helping take care of him. Our neighbors brought us food and winters at the shelter. Stay safe and warm. It made a big difference to feel supported by the community. 5. What did this experience teach you about being resilient? This experience taught me that resilience doesn't mean you have to be strong all the time. It's about taking one step at a time, even when things are uncertain. I learned that asking for help and helping others can make us all stronger. That's all. Thank you. Good day, sir. I'm Ronel Jun San Jose, and here's my personal story. During the earthquake, I was at home with my family when everything started shaking. It was terrifying, and we rushed outside for safety. After it happened, I felt emotional, overwhelmed, and mentally unsettled. Though physically okay, the biggest challenge was dealing with the uncertainty and fear of aftershocks. I showed resilience by supporting my family and helping my neighbors. Our community came together, sharing resources and comforting one another. This experience taught me that resilience means stay strong through fear and helping others in tough times. That's all, sir. Thank you. Pagpaminaw ako sa atong mga experience, makarealize ko nga lahi-lahi yun ang pagka-porma sa pagkaligko. Tinuod yun, uban nato focus sa pagtabang sa pamilya. Ang uban, more affected sa mental o emotional ang aspeto. Pero bisan unsa pa to, tanan tanitry og barog. Ako bitaw, wa ko kabalo sa una unsay pasabot sa resilience. Murag nagpakalig-on lang ko maski grabe na akong kahadlok. Nagpakita nga okay ko pero sa sulod gubot na. Similar abi na ko sa na halikon kay katong di mo hilak, di mahadlok pero karon sabtan na ko nga okay day. Oo, breakdown importante nga kabalo ko mo recover. Kabalo mo admit nga dili mo kay tanan sa imong kaugalingon ra. Ako nakita na ko ang pagkaligon sa simple ra kayo nga mga butang. Like katong silingan nga ni-share sa pagkaon o ang pagtabang sa usa't usa mas kilisod. Dako kayo tog epekto. Murag dito ko nakasabot nga ang ligon dili lang ikaw ra. Unsay pinakalisod para ninyo human sa linog? Ako, nakahadlok yun. Karang dili ka sigurado kung napabay sunod nga linog o kung safe pa ba ang mong balay. Every gabi, pray lang ko nga
okay ra gyud ang tanan. Ako sad bisan maglabay lang og truck, murag linog na akong feeling. Every uyog automatic ang panic, lisod i-control. Ang ako, yung siya nila kung alisang, murag na step ang tanan, mawala ang routine, mawala ang sense of safety, murag lose ko. Pero grabe yun ang impact sa mga parent. Mas kilisod na kayo, nagpakita yapon sila og kalma o kusog. Dito ko na-inspire nga, if sila kaya, dapat kaya po na ko. Nausa ba inyong understanding sa word nga resilience karon? Oo, kaayo. Before, abin akong lig-on kay katong walay kadlok. Karon, para na ako, ang tinuod nga lig-on kay katong bisag na hadlok, ipadayon gyapon. Dili lang siya about sa imong kaugalingon. Resilience is built with the people around you. Kung naa kay support system, mas sayon mo rise up. Katong panahon na grabe ang tabangay sa mong barangay. Masig may share gihapon. Di na dyan nakangrenta ng pagkabuot sa mga tao. Tanagin na tinuod nga isip sa pagkaligon. Isang estudyante bata ato, natay role. Mutabang sa balay, man-encourage sa ubang bata. Musmile, masikulbaan. Simple ra, pero impact yun. Kung makabalik mo sa time, unsa inyong isulti sa inyong younger self o sa tao nga naka-experience sa og kalamidad? Ako, ang akong isulti, chill lang. Ayaw pressure nga maayo dayon. Hinahinay ra, basta padayon. Don't do it alone. Ayaw kadlok mangayo tagtabang. Dili baluoy lig-on ka kung kay balo ka mangayo og suporta. Maski murag guba nga natanan, na by chance sa sugod balik. Ang story, wala pa diha natapos. Okay ra madlok. Basta ayaw lang suko, kaya ra na nimo. Isa hinahinay basta padayon. Ang ako ang na-learn jud, ang pagkalikon dili kay wala kay giaglan, kundi kabulo ka mo barog balik after sa tanan. Tungod sa nagyan nato, mas na-prove nato nga mas lig-on di ay ta kaysa sa atong i-expect. Nakaton nga ang gamay ng tabang makatabang og dako, ug ang community maugyod ang kusog sa tanan. Lisod mo itong mga panahon, pero tungod sa pagkaisa, nagkabawang ng tanan. Kung magtinabangay ta, mas ligon kita.